Yung meron akong 10 dyan, ibigay nyo ng gilid. Huwag na kayong mahinga. Wala na maganda. So, wala ka lagi. Pila kadlawa? Ano lang ba yun? Mag-jogging-jogging lang ba? Tapos pagutom. Pila ka buwan? Pila ka buwan? Tulong na lang? Exit na? Exit na? Approve na? Ha? Approve na, approve. Wala pa? Mag-ano pa lang ako? Mag-fine pa lang ako. File na ron, 3 months naman. Okay naman, 2 months. Battle for third. South versus North. Ari, ang gandang laban to. Sa green ako, sa green. Sigurado sure ball lang green dyan. Sure ball. Trail. Ayan po, ang championship game yan. Championship game versus parehas to galing sa ano? Galing Jupi. Parehas galing Jupi to, parehas lahat press mo yan. Talo-talo na to. Saglit lang po, may inayos lang po dito sa committee ha. Okay, game. Alright, let's get it on. Battle for third po to. Okay. Play ball. Oh, jump ball. Nakuha ni Madera. Ay! Malamig. Malamig to, malamig. Shout out, Ahmed. Oh. Kakatayin na, first one. Magising yan. Kaya alert na lang. Alright, bola ng pink. O yan, number 23, yes sir! Cross basket. Jersey number 23. Wala na, parang tahimik yung pink kayo na. Tahimik ka. Mag-ingay naman kayo, pink. Tahimik nyo. Jason. Asa sa ilalim. Uy. Ayun. What? Ayun. Fresh from the farm. May best pinasay. Uy, sayang. Katabi ba? Uy, nakuha ni Jason. Jason, pupulikan ka ako niyan. Uy, wala pa din. Madero. Coach Mac. Pag-ingay kayo. 14 seconds. Wala. Rebound. Uy, lalim nun. Rebound number 3. You know, out of it. Ayun lang, di pumasok. Kuha rin number 23. Oh, yes, sir. Good night. Coach Mac, pinasakay tatay. Hindi ka salutin tatay, sayang. Si Fernando, ang pinakabata dito ng player. Jason. Uy, wala tawa ka na. Bilis ni Jason. Ayun, no? Score natin. Number 6. 06, sorry. Ano naman? Parang walang kabuhay-buhay na yung rin, ah. Wala, rebound ni Coach Mac. Coach Mac, outlet. Wala, agaw, puro agaw, ah. Mas maraming agaw yung ano, pink. Jason. Ilawi, wala. 2 minutes
3 times 7 minutes and 20 seconds. Oy! Ayan! Yan lang. Shot clock, 12 seconds. Jason. Si Sakto tulog, galugtog. Candelaria. Oy! Running nyo na! Ang lupit din! Ang lupit! Coach Mac! Coach Mac! Yun o! Ayun, wala pa din. Jason. Mama dali. Eh, o yun. Wala. Rebound. Rebound yung jersey number 22. Tuloy-tuloy na yata. Sarmiento! Ay, nakabutas din! First 2 points! Nakabutas din. Sigurado. Remain right 6 minutes and 15 seconds. Ano naman? Nagawa ni Abbas, pinipit! Kagas! Sure. Uy, Jason Carlos by Coach Mac. Tuloy! Adera. 14 seconds, Shanta. 12. Apias for 3. Wala. Ay, wala pa rin. 10 seconds. 8. Oh, wala pa rin. 14, Shanta. 5 seconds. 4, 3, 2. Oy, wala. Oy, palit. 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 James Blair. Ang score natin 8-4 in favor sa Norte. Norte. Lamang ang Norte ng 4. Alright, bola ng pick. Jersey number 5. Ay, nago. Ayan na. JC plays from the bench. Junior. Ay, wala. Agaw naman JC, agaw na. Tingnan mo na. Ayun, tinira nga. Wala. Uy! Agaw na. Agaw na jersey number 5. Ang katapas. Uy, nagawa na naman. Kasi tuloy-tuloy na yan. Binabawa na yan. Ayun o. Wala pa. Kalibaw ni Roman ba yan? 12 seconds.
10. Piren. Piren for 3. Yes! Piren for 3. Ayun, isa na lang. Isa na lang ka na mga lamping. Ay, naku, walang tao doon. Piren. Oy, wala. Junior, wala. Agaw. Ang dami agaw ni naman ni Castillo. Castillo for steal. Apat na agaw ni Castillo. Ron. Tuloy-tuloy. Yes! Surprise by Mr. Ron. Remaining time complete and 45 seconds. Uy! Traveling violation. Hila pa rin, pag trailing play, pag nakakita ng butas, tinagad. JC. Roma. Roma. 7 seconds. 5, 4, 3. Wala. O yun na! Oy, sayang na ulit! Tira na! Tira na! Nakakap tuloy. Ang lagat! Castillo! Uy! Ayun! Tira! Bababay! Laging may tsamba. May tsamba lagi. Oo, may tsamba yun. Board yun. Yan na. First team foul. Patapos na yung piniwartan, ngayon na nag-foul. Very good. Very good to, very good. Alright, please rely on Mr. Ron. Wala. Walang tinamaan kundi net. Wala ba rin? Uy! Uy, sayang. Same one. 10 seconds. 10 seconds, shot clock. 10 seconds. Yun! Uy! Ayun ang pasamulan dyan! Ayan ang Jesse. Pinipet! Yes, sir! 9-12. In favor sa taga-norte. Ay, wala na ng tao doon sa ilalim. Remaining time, 50 seconds. Baratrop, takbo! JC, nadala na bola. JC, tuloy-tuloy! Uy, wala na agaw ni Castillo. Si Castillo, uy, naagaw na naman. Pasa mo na kay Cas. Pasa kay Cas! Ay, natira na dahil. Sayang na naman. Tapon niya sa baw. Uy! Uy! Nagisakit. Nagisakit. Ulmik na. Sayang. Ang ganda sa naman, tuloy-tuloy. Wala na problema. Diretso na yun. Score yun. Score yun. Tuloy-tuloy. Number 3. Uy! Ayun! Yung tao! Oh! Okay. Okay, shot clock
bakit? End shot lang tayo. 17 seconds. Wala na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, end of the first one. Yan. Sir! Ano ka? Ha? Hindi ka ba na doon? May duty ka niya. May duty. Alright, back to the ball game. Back to the ball game. Punta kita sa gitna. Saan? Ang bola ay pink. Pink. Bola ng pink. Si Jimmy. Wala. Ha? Wala. Oh, Ibon. Okay, ready? Yes sir, number 25, Kinwa, push to the bench. Number 23, whoop, pinasa kay number 25. Malakas. Ayun o! Patay mo na. Ayun, walang tao. Ayan na, number 22. Oy, nice point! Yes sir! 2 points. The number 22, Sarmiento. Ay, 3 seconds. Nangitlog, nangitlog. Fernando. Ay, pinasa kay Coach Mac. Coach Mac. Yun ang mailo yan, Coach Mac yan. Oy, Fernando. Ay, malakas. Yun, yun. Sayang yun. Ganda mo pinag-rebound sa akin. Number 23. Uy, tuloy-tuloy! Ay, napakaswabe-swabe lang. Napakaswabe lang dalawa yan, ha? Ano yun? Di technical? Number 23, Christian Surgeon. Labas, labas, labas. Labas mo na, labas. Labas sa free throw line. Iyan natin si Pilet. 23, huwag nyo ulitin yun. Magtuturn out ka na pag inulit mo yun. Hindi, pag pangalawang beses mo ginawa yun, thrown out yun. Dalawang technical. Out of the game. Okay, bola ulit ng ano. Ball possession sa South. Sir Martin. Okay, ready? Uy! Nagaw agad. Bumawi agad si number 23. Tuloy-tuloy! Wala. Uy! Bunta. Uy! Tuloy-tuloy! Grabe. Uy, grabe naman yun, nakalusot. Sorry. Balik tayo, ha? 14-8.
Number 22. Oop. Ebon! Ebon! Wala. Ayan na, Coach Map. Sayang, wala. Apollo. Nasa kayo. Ebon. Wala. Recall na lang to. Ang lakas ni Kuya. Perer. Perer. 3-1. Uy! Lumiwas. Putik lang. Sir, talo nila na Sir Leo? Talo, no? Hindi, talo na nga. Uy, paklak ang putik eh. 10 seconds. Uy! Shot clock violation. Wala na, shot clock na. Shot clock na. Di, wala na, wala na. Coach Ma'am. Abbas. Come short. Uy, kinakakas si Coach Ma'am. Ay, naku, nangitlog si Sargento doon. Apelo. Yan ang magpunta sa South. Abbas. Abbas. Astro Fernando. Fernando. Gahanap na pa sa ayun sa yaling break. Uy, uy. 8 seconds. Uy, nakabunlas pa. O, 19. 18 all. Grabe naman ito score na ito. Abot ko na lang ito. Wala. Rebound ni Kuya Fernando. Perer. Coach Ma'am for 3. No good. Rebound ni jersey number 23. Ayan na. Dito yung bayad ka, hindi mo kinuha. Uy! Wala! Kailangan mo yung tandaan! Pinasamahan ko bayad din sa loob, hindi kinuha. Yan ang sinabi kanina. Oh, palit, palit. Ganda ng score. Ang score natin, tabla ba sila ito? Alright. South. Yun, pinasagan. Yun, no? Ay, wala. Ayan na! Ay, hindi sayang. Woo! Sayang yun. Kung tumama yun sa ring. Jason. Ang lakas ng kaldag sana yun kung ano, sa salong. Ayan na, idol, upload mo na! Tira na! Ayan na, dyan ang 4 points yan, sa pula, 4 points. 4 points. 4 points. Ayun na! Sige na, walang bayad yun. Thank you, sir. Thank you. Anong page mo, inanuhan mo dyan, pinipost niyan? YouTube, sir. Sa YouTube? Ah, nakapalo na pala ako sa'yo. YouTube.
Tira, Charles! Tira! Tira! And one. Number 6, Candelaria. Going to photo line. There's the shot. Inaano nga namin kahapon eh, kung nanalo sila nun hindi lumagpas 15 yung... Oh. Kung hindi kami sinabihan, baka hindi ganun nangyayari. Sinabihan kami. Tabla pa rin yung score. Hindi nakakalayo yung pick up. Lumalaban yung green. 40 seconds. Ayan, tira na! Ay, sayang. Tangin ng chas talaga to. Nabitawan. Ayun, agaw. Sa'yo mula naman. Remaining time 2 minutes and 46 seconds. Libre! Bagong bus? Oo. Ay, sayang ang tao. Free throw. Jersey number 3. Yes, sir. 1 point. Ibuhusin na dahil bukas wala nang laro. Yun, oh. Baka na naman. Ito. Uy, grabe na. Grabe naman. Gulang talaga ni Jason. Relax oh, ng bula di Rio. Ang bilis. Ayun lang. Ulo sa Memphis. Tira na! Tira! Yan! Yun lang. Yung body Candelaria. Gandang masa, yun lang. Ayun na, Junior! 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 Good boy, Mr. Junior. Every time 1 minute and 28 seconds. Ten seconds. Sending for 3. Wala. Easy. Pasangin dyan! Pasangin dyan! Wala. Ayun na! Ayun na! Okay na, okay na. Ayun na! Tira na yan! Tira, tira! Tira na! Alis na iyan, 40 seconds. Ay, nagawa ko lang. Tuloy! Wala na, ginawa ng umiiwa lang rin. 10 seconds. Uy! 5, 4, 3, 2, 1.
time out, walang foul. Walang time out, walang foul. Laro lang. Laro lang. No foul, no time out. Okay, back to the ball game. Lamang pa yung green. Pag kaya nasilan pa ng green, ewan ko lang. Bola ng green, bola ng green. Bola ng green, game short na. Shout out kay Mr. Roy. Saan mo dyan? Fernando! Fernando! No good. Mr. Ron, wala. Ano? Ilang ba sa kaya mo? Mr. Ron, yes sir! Oh, 24. Dapat tinira mo na dito, walang bantay eh. Hindi naman layo eh. Lalapit ka, may bantay na yun. Wala. Nakuha ni Ren. Pinapakay number 22. Sarmiento, uy. Coach Mac. Coach Mac, isang tres naman dyan. Coach Mac, for 3. Wala. Rebound ni Abbas. Fake. Uy. Coach Mac. Wala pa din. Ang daming apat na yung piklon. Ayan na, isa pang na naman yan. Pagay mo! Oh! Grabe naman yun. Ang bumangga talaga doon. Parang hinigang ka talaga doon. Probably violation. Abbas. Uy! Foul kay Abbas. Oh, 26. Coach Mac. Coach Mac. Ay! Ay, natula si Coach Mac. Sayang. Castillo. Capelo. Yun, walang tao. Yes, sir. Nice pass. Gandang pass naman. 28-26. Para di abot na 50 yung score dito. 10 seconds. 8. Ayan, rebound ni Papelo. Papelo nakuha ni Castillo. Wala. Rebound sa Sarmiento. Sarmiento pinasa kay Coach Mac. Si Coach Mac nadudulas. Uy, grabe naman yan. Tingnan mo ron. Yes, sir, 2 points. Score no. Ay, wala na tayo.
Back to the ball game. Okay na, balik agad. Hindi makapagpahinga. Alright, back to the ball game. Balik mo na. 2 free throw. Apelo. Kuya Fernando. From the free throw line, yes sir! Lupit. Kuya Fernando. Wala. Saka din pa rin. Coach Mark magmamadali. Pinasa kay Fernando. Ay, nadulas. Sayang. Tago na sa bawah. Remaining time 6 minutes and 10 seconds. Uy, walang tao ito no. Ganda pa ako. 32-27. In favor sa mga Agad-Lord. Babag sa kusina yan! Ayun! Isa pa. Gagantiin si Pirer. Ayun. Same ball. Green ball. Oh, palit na. Pagtapos sa play, palit players ha. Uy! Wala foul. Kitang-kita. Oh, palit. James Blair. James Blair. Alright, back to the ball game. Coach Map, tumira ng 3. Wala pa rin. Roma, yun, pumasok din. 2 points, Mr. Roma. 3 na naman, oh. Ang ganda ng laban, bigit ko. Ayan! Oh, okay. Yes, sir. And 1. Bonus shot. Jersey number 2. Si Puitis. Puputok pala to si Puitis. Okay, mami. Wala. Jason. Uy, gandang pick na no. Jason. Wala. Nagaw pa rin. Ayun. Ayun, nakita yung Jason. Ay, foul. First team foul, number 26. Okay, play ball. Uy, nagal Coach Map. DC. Coach Map tuloy.
Ibang ito ni JC, ang bilis. Ayan! Kaya! Oh! Ayan, diretso wala. Agaw yan! Uy, JC, tuloy-tuloy. Tatlo na lang. Ayan ulit, ayan na. Papasok din dyan, Chas. Huwag kang maniwala ka. Huwag kang maniwala. Papasok din yan. J-Money. Kain. Ay, wala na papasok. Grabe, nakasi Coach Mab. Coach Mab, tuloy-tuloy. Yun lang, natapon ng sabaw. Josh. Pinon. Wala. Uy, Candelaria doon sa ilalim. Sa kanya pa din. Wala pa din. Ay, lakas. Tira na. Tira na. Tira na. Tira na. Ay na. Palitan na yan. Sab. Okay na, lakas na. Lakas na yun. Uy, grabe lupit. Kaya mainit yung kamay. Pasa mo na, nag-iinit yung kamay ni Jeff. Pasa na. Isa pa Jeff. Isa pa. Si Jeff, oh. Ay, nag-aantay, oh. 14 seconds. Ay, nagaw. Ayun, Jason. Dunk yan, dunk! Yes, sir, 2 points. Nawala na ito. And Jazz, oh. Bantay Jazz, pasakan ko yan, pasakan yan. Punta ka sa may tao. Pwede. Uy, wala. Ayan, oh. Uy! Back to back. Back to back score. Si Jason. Ayan na, pasa mo kay Jazz. Nagpiinit yung kamay niyan. Ayan na, Jazz! Uy, sayang. Dulas. Running time 1 minute and 20 seconds. Pagod na si Jazz, pagod na. Ayaw na tumira, sa ilalim na tumira. Uy, grabe si Jason. 6 points straight. 6 points straight. Kulang ata tayo sir, no? Kulang. 8. Unti-unti na lumalayo yung Sigalo. unti. Ha? Baka sabay sila. Josh. Save ball. TikTok sa mo, TikTok. Magkasama yan sa Save kwarto. ball. 12 seconds. 10. Uy, nabali Coach Mark. Nilakad ka sa mga tao. Uy, papalusan ni Jazz yun. 38-4. Anim lang po. Candelaria for 3. No good. Out of bounds. 4 seconds, 4 seconds. 4 seconds. 3, 2. Back to the ball game. Back to the ball game. Yung lahat tubig. Oh, di observe. Ha? Oh, wala pang tulog.
Quatro. Kami walang tulugan na? Ha? Nakainin. Alright, alright. Last quarter. Last quarter na po tayo mga amigos. Uy, good morning Kuya Fernando. Coach Rock, Madera, Casey, yes sir. Apat lang naman oh. Uy, grabe naman yun. Umakyat yung bola. Candelaria, 2 points. Abbas. Ay. Madera. 12 seconds. JC for 3. No good. Candelaria outlet to. Oh, nakakal ng JC. Bilis. Dami. Ay, nakakal. Ay! Alright, championship game. Next game, prepare na kayo dyan ha. Mid versus, East versus Central. Oh, Central ba yun? Central versus East. Uy, wow. Foul number 7. Number 7. Si Abbas. Abbas. First personal foul. Uy! Sobrang sasarap. Sobrang sasarap. Lakasan mo konti, Ron. Lakasan mo konti. Lakasan mo. Yun nga, nilakasan mo. JC. Uy! Coach Mark for 3. Coach Mark, pumasok na. Ayan na, nakiinit na. Yes, sir. Nakasok na lang po. Nakakasila na ba yan? Tatang rin ah. Kalit. Candelaria. Oy! Bumawit! Ayaw mo ba naman? Candelaria for 3. Go. Saba. Abbas. 2 points. Wala. Usman Agaw. 3-1. 3-1. Kopi. Apat lang po. 45-49. 7 minutes and 40 seconds for mini time. Alip, looking for screen. Alip, pasok Candelaria. Candelaria. Wala. Rebound na Ron. Ron, speed walk. Uy. 10 seconds. Uy. Natapik ni Kuya Fernando. Ay. Ano yun? Green ball. Green ball. Habol tayo, habol. 45-49. Apat lang ang labang ng pink. Abbas. Abbas. Pinasa kay Madera. Madera screen. Pereira. Boom.
Uy, pero pa din, oh. Cool. Nakakuha pa ng foul si Pereira. Time out. Asap. Kaya pala nawawala. Asap, substitution. Nandito pala siya. Alright, free throw lines si Mr. Pereira. First free throw, no free throw. Susukin mo kanya, no? Sabi yan, siya lang yan. Mr. Pereira. Wala. Rebound ni Candelaria. Candelaria, tuloy-tuloy, diretso. Pinasakay ng... Oy, Ebon! Galbunali ng Ebon. Same ball. Same ball tayo dyan. Ganda nun ah. Umiwas. Umiwas sa no, black. Nine seconds. Oh, grabe naman yun. Talo-talo, 3-4. Ada yung 3-point si Candelaria. Mabawi yan. Bak, uy. 10 seconds. Bumawi nga. Yun! Grabe naman. Nag-iinit na. Nagpapag-imawi ng Candelaria. Gandang laban. Oy. Mas lang. Bumili tayo 6 minutes. Ayan! Wala sa kanya pa rin. Lakas lumiba doon. Oy! Foul! Foul number 1, Mr. Pereira. 2 point. Oh, yung second game, prepare na kayo. Championship game, ha? Central versus East. Baba na kayo, baba na. Pereira, third personal foul ka na, Pereira. Oy, video na to, boy. Oy, video. Remaining time 5 minutes and 52 seconds. Kakahiya. Uy, sa kanila pa rin. Ay! Same ball. Bigay mo na. Same ball pa rin. Ang swerte sa bola natin. Bigay ko na. Ten, white! White! Wait. Hindi yan maglilista niyan si... Timonyo! Lista na. Dali mo dito! Dalhin mo dito. Okay, last 5 minutes and 29 seconds. Madera! Sayang. Uy, grabe naman yun. Kalusot. Ha? Uy! Foul. Easy. Uy, alin lang yan. O, alin lang naman. Ayan lang, ang tao. Coach Man. Uy, lakas ng ipon natin. Uy, Carl Jeffrey Embra. Sapatos ba yun? Ha? Maraming sapatos. Di ba eh? After the championship, may award. Ay, malit ka naman. Huwag mo nang alin. Dali tayo ah! Sarigo! Oo, okay na. Lagay isa-isa. Oh, isa-isa. Una shot, Mr. Pereira. Kulang tayo. Mr. Pereira. Andiyan na? Ah! Oh. Isa-isa oh. Pag pumasok yan, tatlong... Ako, Goy. Lidl Goy, number 12. Natulog ka nga? Natulog ka?
Alright. Iwan. Alright. Ito number buyak. Mga bantay. Number 12. 30. Jason. Apat lang yan o apat lang naman ang ping. Last 4 minutes. Vidal. D. Bilisan nyo na. 10 seconds. Yun na namin. Nakabang lang si Jason doon, ha? Wala kayo ng hirap. Oh! Grabe naman yun. Tatlong di pa yung ano, ha? Tatlong di pa yung nakakatrasan. Dandaan lang. Umawi. Doon na ako si Pedro. Apat lang yan yung lamang. Goy. Apat lang. Ulis order ko, Ayun Ben. naman. Ayun na. Mawa ka. Ngayon, isa ko mawa ka muna. naman. 3 seconds! Garcia. Hey, turnover. 2 minutes and 42 seconds remaining time. Para sa Domingo to. Apat lang yan. Isang tres lang. Isang to. You press the bench mark. Ay. Wala din naman. 2 minutes and 30 seconds. Jason, ginawa mo wala kay Candelaria. Jason, pasok Candelaria, 10 seconds to shoot. Ay! Yun lang ang itlog. Monteroyo. Monteroyo. 2 minutes and 13 seconds remaining time. Monteroyo. Number Apat lang, 30. Apat lang yan, mga amigos. Ay, nakagaw na yan. Talikod, talikod, talikod. Tapos ng kamay nito. Pagkakyapo siguro ito. Ada. Monteroyo. Parang ano sila oh. Yoga, boy. Kita, balik. Ibalik mo pa ito ako, ha? Akala mo, ha? Balik mo pa, ha? Minutes and 57 seconds. Apat lang yan, oh. Score! Si Chester dapat magpapanalo dito. Ay, bakit na Chas? Pang. Dalawa na lang. Hoy, tipping oh. Wakit ng refer eh. Gerkain. Sayang. Fokus. Madera. Bang! Lah, apa sana? Dalawa na lang po, dalawa. Ay, Wala na. 2 minutes and 19 seconds. Final minutes na po tayo na. Tris. Time out. Time out. Bigyan mo. South North District. Kayo, Sir Chang. Sir Chang! Nasaan Sir Chang? Anak day. Already na ba yung mga championship players? Ay, bumanggain ha. Hindi natulog. Walang tulugan. Wala pang tulog. Kaya deserve eh. Sana naman may kain na rin kayo. Gulat na yan naman ako eh. Ha? Alright! Back to the ball game. Bola po ng ano, ng Asa man? sound. Duro? Nakawa ka sa mga tao eh. Alam po na. Madera, pass to Fernando. Up to Madera. Mounted. Wala. Rebound yung Josh. Oh! Wala. Sus! Sayang. Kita action niya. Hindi pala live.
Ikaw dire. Ikaw dire. 2 minutes and 2 seconds. Malingaw ko sa duwa. Dili ka tanaw oh. Dili ka tanaw oh. Final 2 minutes, Bilayan. Final 2 minutes. Madala. Kaunti. Jason. Ay, ang lakas. Meron ka lagi sa space. Di ba ganyan? Same ball. Same ball, good record. 1 minute and 44 seconds. Final minutes. 10 seconds. Candelaria for 3. Woo! Wala din naman. Tres mo, tres. Perer. Perer. Pedri. Ayun lang. Bilis. Ang bilis bumaba. Ayan na. Uy! Uy, foul. Kanat yung talon ko. Wala pa penalty. Madira, tres. Alam ko sa tiyata ng penalty. Tres mo. Tira. Duwala pa. Abbas! Last one. Nakakuha ng foul si Abbas. 2 shots. Final na game tayo. Abbas, from the free throw line. Wala. Uhay dong. Uhay mo ka? To, guguro ka? Barong tong. Ha? Barong talo. Wah, udah pitarong to, pilar ka oras. Di ka majuti. Ito, video, suot. Abbas, wala pa rin. Rebounding game. Final 15 seconds. Oras na kaputi. Alas, say. Biyaan mo ganing ko. Ay, nako. Galing pa kumikuan. Ang bagal mo kasi. Sabay sa lang ko. Tuog sa ako. Kapag kami tuwa mo ba dyan ng kabilang court? Ano din talaga. Pag nag-shoot ko 3 point, yari pa kayo nito. Tirahan mo, coach. Lapit! Yan na. Tira! Ayan na! Laban! Ayan, walang tao kay Jason. Ang. Nako ka. Good night. Player 1. Sayang yun, no? Dapat si, tumira. 35 seconds remaining time. Habol daw si ano eh. And Okay. 1. Si Jordan. Jason. Siya stress din, no? Ang free throw line. Papakulit day. Si Arden. Na. Yan na. Ay, nagalaw pa po. Sayang. Wow. Wala pa. Warning for penalty, both teams. Both teams warning. Josh! Ay, grabe, lakas naman yun. 15 seconds. 13. Kaya. 10. 7. 4. Yes, sir. Congratulations. So, this district for winning for third place.